ইন্ডিয়াতে 5 দিন ছিল, বাংলাদেশে 5 দিন ছিল। তোমার বাড়ি তো বাংলাদেশে? বাড়ি বাংলাদেশে, তো বাংলাদেশি বলেগা। তুমি 5 দিন বাংলাদেশে ছিল মানে? তোমার বাড়ি তো বাংলাদেশে। শোনো, এই তোমার বাড়ি তো বাংলাদেশে, তুমি 5 দিন ছিল মানে? টাকা আছে? টাকাও নাই। सर सर एक आप सर आपने हम इधर नहीं आने देगा और हाई लेवल की मीटिंग होगा तो आप लोग जो कुछ करना তাহলে আমরা যদি আপনার রাজনীতিতে জানিয়ে যান, ঠিক আছে? আমরা কেননা এই যা বললো পুরো বাংলাদেশ। चलिए তাহলে আমরা তাহলে আমরা তাকে দিয়ে चलो सर ऐसे कल्याण हाई लेवल मीटिंग होगा तो चलिए इंडिया में यही है। बैठा तो आपका है ना, हमारा जन है जो उसके ऊपर बैठे। जब हाई लेवल की मीटिंग होगा तब होगा। नहीं आपकी जगह अपने नहीं है, सिविलियन इधर नहीं आएगा। गुली কথা বললেন কেন? গুলি কথা বললেন কেন? আপনি কেন গুলি কথা বললেন কেন? नहीं आएगा सिविलियन। সিপিএম বলে না। আপনি এটা কি বললেন যে গুলি করবেন না? গুলি করবেন না? কেন গুলি করতে বলবো আপনি? কেন গুলি করতে বলবো? गुली करबे का? ठीक है, आप आईपीसी पर वाली भी बता। ठीक है, गुली करना होगा तभी होगा। नहीं आना और आप गुली करबे ना? गुली करबे मतलब नहीं, ऐसे गुली नहीं আমাদের আছে। ওই যাও 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 ওদিকে 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 এদিকে যাও, এদিকে আসতে যাও, এদিকে যাও, এদিকে আসতে যাও।